نسأله سبحانه وتعالى بجاه من سمعنا شمائله الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب أن يحيينا على محبته ويميتنا على ملته ويحشرنا في زمرته بعد طول عمر في عافية وسلامة من جميع الأمراض والآفات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdhar, beliau membuka ceramahnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita semua di malam yang penuh barokah ini, di rumah yang penuh barokah ini, untuk bersama-sama membaca sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia, seorang kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semua arwah dan semua hati selalu merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan sebagaimana di malam hari ini kita berkumpul membaca sejarah hidup beliau, mudah-mudahan kita semua hidup di atas dunia ini hati kita dipenuhi dengan mahabbah, dipenuhi dengan cinta kepada beliau, dan mudah-mudahan kita meninggal di dalam agama beliau, dan mudah-mudahan besok di akhirat kita dibangkitkan juga bersama beliau setelah kita panjang umur hidup di atas dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dijauhkan dari segala macam penyakit. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا من اعتجن ذلك في قلبه وخالط لحمه ودمه بهذا الإيمان فإنه يذوق حلاوة الإيمان ويذوق حلاوة أحلى من نعيم جميع الدنيا." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, akan merasakan rasanya iman orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Maka barang siapa yang iman kepada tiga tadi betul-betul menancap dalam hatinya, menyatu dalam hatinya, bercampur dengan darah dagingnya, maka dia akan merasakan nikmatnya iman, dan dia akan merasakan satu kenikmatan yang melebihi semua kenikmatan yang ada di atas dunia ini. Nada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, فقال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا دخل الجنة. فاستعظم ذلك أبا سعيد الخدري فقال كيف يا رسول الله أعدها علي. فقال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دخل الجنة. لأنه لا يكون كذلك بمجرد اللسان يدخل الجنة، لا، لابد أن يعتجم ذلك الإيمان بالجنان. Nabi SAW menyeru kepada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id al-Khudri, wahai Abu Sa'id al-Khudri, barang siapa yang ridho
Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia akan masuk surga. Mendengar itu, Aba Sa'id kagum dan mengagungkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Aba Sa'id seakan-akan tidak percaya dengan itu, minta lagi diulangi, ulangi ya Rasulullah, ulangi ya Rasulullah, apa yang telah kau sampaikan tadi. Maka diulangi lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai Aba Sa'id, barang siapa yang ridho Islam Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, dia akan masuk surga. Tapi itu tidak mungkin akan terwujud dia akan masuk surga kalau cuma dengan lisannya saja dia mengucapkan itu, tapi hendaknya itu betul-betul menyatu dan dia yakini dalam hatinya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan setiap hari 3 kali raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, maka sudah pantas layak Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia nanti di akhirat hamba yang merasa ridho dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من قال 3 مرات صباحا ومساء 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، قال النبي محمد فأنا به زعيم آخذ بيده وأدخله الجنة. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan setiap pagi dan sore 3 kali raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, ada tambahan wa rasulah, maka kata Nabi, nanti aku yang akan menjadi pemimpin dia di akhirat, menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذا الذكر من أسباب مغفرة الذنوب بعد الأذان في كل يوم، بأن يقول بعد الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من قال ذلك بعد الأذان، أي بعد أن يسمع نداء المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا غفر الله له ذنبه. Dan bacaan tersebut tadi juga para hadirin bisa menjadi sebab diampuninya dosa kita jika kita baca setelah kita mendengarkan adzan. Dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda,
barang siapa yang setelah azan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian dia baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. وذكر بعض العلماء أن من خاف من أمراء أو من أعداء أو من جماعة فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا اللهم إني أجعلك في نحورهم اللهم إني أعوذ بك من شرورهم إلا نجاه الله من أولئك الحاسدين الظالمين الباغين الماردين. Jika ada orang yang dia dihantui rasa takut oleh pejabat yang zalim, mungkin takut kepada pejabat yang zalim atau takut kepada orang yang akan mengganggu dia atau sekelompok orang yang akan mengganggu dia, kemudian dia baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya aj'aluka Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzu bika min syururihim Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzu bika min syururihim. Ya Allah, aku jadikan mereka engkau yang menghadapi mereka, dan aku berlindung dari kejahatan mereka. Maka insya Allah orang tersebut akan dijaga oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah dari rencana-rencana jahat orang lain yang akan membolimi dia atau hasud kepada dia. فما حقيقة الإيمان برضيت بالله ربا؟ حقيقة الإيمان برضيت بالله ربا حتى تملأ قلبك إيمانا فهذه عقيدة نورانية، بأن تملأ قلبك إيمانا بالله وبما جاء عن الله، وتعتقد الكمال في الله وتنزهه عن جميع النقائص. Apa hakikatnya kalimat raditu billahi rabban itu? Saya ridho Allah sebagai Tuhan. Maka hakikatnya itu adalah, dan ini merupakan satu akidah yang penuh dengan cahaya. Kita betul-betul meyakini, hati kita penuh dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang penuh dengan segala sifat kesempurnaan, dan kita sucikan Allah dari segala macam sifat kekurangan. وتعتقد علم اليقين أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Dan meyakini bahwasanya tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun, dan Allah adalah maha mendengar dan maha melihat. وأنه تعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. Dan Allah Maha Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam pekerjaannya. تفتقر إليه جميع الخلائق وهو لا يحتاج لأحد. Semua makhluk memerlukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak memerlukan kepada satu makhluknya pun. لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، إنما الطاعة تنفع الطائع فيرتقي ويعلو شأنه ومقامه في الدنيا والآخرة، والمعصية تضر العاصي فيهوي إلى الدون حتى يلحقه الهون
ويكون مع الذين أساءوا في حياتهم الدنيا فيستحقون العقاب يوم القيامة. Dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak manfaat bagi Allah taatnya orang yang taat. Demikian juga tidak membahayakan Allah maksiatnya orang yang maksiat. Allah tidak perlu dengan itu semua. Manfaatnya orang yang taat itu ya kembali kepada si orang yang taat tadi itu. Manfaatnya kembali kepada dia ketika dia taat, maka dia nanti di akhirat akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang yang maksiat, madaratnya, kerugiannya ya dia sendiri yang merasakan. Ketika dia maksiat, maka dia akan mendapatkan banyak daripada masalah dan kejelekan di dunia, dan di akhirat juga akan celaka, menjadi orang yang hina, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. فقد ورد في الحديث القدسي عنه سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى لو اجتمع الناس في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته فأعطى كل واحد ما سأل ما نقص ذلك في ملك الله شيء فملك الله لا ينفذ فلا تسأل إلا الله. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau misalnya seluruh manusia itu berkumpul di dalam satu bukit, mulai yang diciptakan pertama Nabi Adam sampai yang terakhir diciptakan, semuanya berkumpul di dalam di atas satu bukit, kemudian mereka semuanya meminta kepada Allah, mohon sesuatu semuanya kepada Allah, dan Allah berikan semua yang diminta, hajatnya semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak mengurangi sedikit pun daripada kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun kerajaannya, apapun yang kita minta dan sebanyak apapun yang kita minta. Oleh karena itu jangan pernah kita memohon atau meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فمن رضي بالله ربا أيقن أنه الرازق الواحد الأحد، وأن ما يقوم به من الأسباب من دكان من شهادة من غير ذلك أنها لا ترزق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، فيتكل على مسبب الأسباب ولا يتكل على السبب، فإن الذي يشك في رزقه يشك في الرزاق سبحانه وتعالى. Maka kita harus benar-benar meyakini bahwasannya orang yang menyatakan raditu billahi rabban itu berarti dia puas, ridho, rela Allah sebagai Tuhannya. Maka hendaknya dia menyandarkan semuanya termasuk urusan rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengandalkan ikhtiar kita, baik itu toko atau kerjaan yang lain. Silakan kita berusaha, tapi tetap kita bersandar dan kita meyakini bahwasanya usaha kita itu cuma sebab, tapi pemberi rezeki hakikinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita bersandar kepada pekerjaan kita kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ragu kalau pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang meragukan rezekinya, sama dengan dia itu ragu dengan pemberi rezeki, yaitu ragu kepada Allah. مثال في رضيت بالله ربا في وقتنا الحالي ما نزل من الوباء والطاعون، فإن كثير من الناس يعتقدون أن هذه العدوى بفعلها، لا، إنما هو بفعل الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد خلاف ذلك فقد خرج عن الدين. Demikian juga yang berkaitan dengan raditu billahi rabban ini. Sekarang kan lagi rame, lagi viral di seluruh penjuru dunia. Adanya wabah, adanya taun, adanya virus corona.
maka tetap kita harus meyakini itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai meyakini yang lain. Kalau kita yakin itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa keluar daripada Islam. Dinuna ya'muruna bil ihtiyat, lakin la ya'muruna بالشك في فعل الله سبحانه وتعالى، وأننا نعتقد أن هناك مؤثرات أو شيء يؤثر في هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى. Agama kita ini, Islam memerintahkan kita berikhtiar, memerintahkan kita untuk berhati-hati. Tapi kita tetap harus meyakini apapun yang terjadi, pengaruh macam-macam yang terjadi, perobaan macam-macam yang terjadi, kita semuanya tetap harus yakin itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad warada anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala firra min al-majdum firaraka min al-asad. Di antaranya contohnya kita diperintahkan berikhtiar oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi merintahkan kita untuk lari dari orang-orang yang terkena penyakit lepra, seperti kita lari karena kita ketakutan dengan singa. Itu di antara contoh kita diperintahkan oleh Nabi untuk juga berikhtiar, berhati-hati. Ja'a rajul ila Nabi Muhammad SAW, عندما قال له النبي صلى لا علوى في الإسلام، ليس هناك علوى. قال يا رسول الله أن هناك يأتي البعير الأجرب المصاب بداء الجرب، فيأتي إلى إبل صحاح فإذا هي كلها جربة. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن هذا يعلو بالطبيعة وليس بفعل الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا هذا ومن أعد الأول من أين يأجر؟ إذا فعل من الله سبحانه وتعالى. Contoh lain kata beliau, bahwasanya semua itu hakikatnya Allah yang atur para hadirin. Ada seorang sahabat melihat satu onta, ya, onta yang badannya penuh dengan penyakit gatal-gatal. Maka orang tersebut meyakini bahwasannya onta yang gatal-gatal tadi tertular oleh onta yang terkena gatal-gatal yang sebelumnya. Maka disanggah oleh Nabi SAW. Nabi menyatakan tidak ada tular menular, itu sebetulnya nggak ada dalam Islam itu. Nggak ada penyakit menular, itu nggak ada hakikatnya. Kata si sahabat ini, lain ini onta ini tertular dengan onta yang ini ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW, karena orang ini meyakini tertularnya itu secara alami, bukan daripada takdirnya Allah. Itu yang diyakini oleh orang yang tanya tadi, para hadirin. Maka akhirnya sama Nabi ditanya, lah yang pertama terkena gatal-gatal itu ketularan yang mana? Onta yang pertama kena gatal-gatal itu ketularan yang mana? Ketularan yang mana? Tidak lain itu Allah yang ngasihnya, yang ngasih penyakit. Oleh karena itu jangan meyakini tertularnya itu secara alami, tapi tertularnya itu tetap Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan itu. في هذا العصر بحثوا عن فيروسة الجذام فوجدوها كائن يشبه الأسد مع صغر حجمه، وقد قال فرارك من الأسد. وقد اكتشف في هذا العصر أن تلك الجرثومة هيئتها تحت المجهر كهيئة الأسد. Subhanallah. Beliau menceritakan di zaman kita ini diadakan penelitian tentang penyakit judam. Penyakit judam itu lepra ya, kalau di sini ya. Nabi dalam hadis menyatakan apa tadi? Larilah kamu dari orang yang terkena judam seperti kamu lari daripada singa. Ternyata setelah diadakan penelitian, virus yang ada di penyakit judam itu
terlihat bentuknya seperti singa walaupun cuma kecil. Subhanallah, sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam annahu akala ma'al majdum fi sahn wahid, lakin qala al-ulama liman kana yaqinahu بقوته يقين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما من كان يقينه ضعيف فبعد أن أكل ورجع إلى البيت أحس بحكة أو شيء يقول لابد هذا بسبب ذاك ذاك ضعف الإيمان وذاك صار من المؤلف قلوبهم ولا إيمان في قلبه. Tapi dalam riwayat Nabi SAW itu pernah makan satu nampan dengan orang yang terkena penyakit judam. Makan satu nampan Nabi SAW. Tapi Nabi yakin semuanya itu dari Allah, nggak ada keraguan sedikit pun. Kalau kita kan udah kadang-kadang habis makan sama orang yang ada penyakit judam satu nampan, kita pulang ke rumah kok agak gatel sedikit ini. Waduh, ketularan saya ini. Ini orang yang imannya lemah, ini orang yang tidak punya keyakinan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. وإلا فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم احتاط تشريعا لأمته عندما مر على جدار وكان الجدار مائلا، فلما وصل عنده أسرع في المشي. قال يا رسول الله ما تفعل؟ قالوا إني أخاف موت الفجأة. قلت ما يسقط هذا الجدار، فعمل بالاحتياط، وإلا فلن تموت نفس حتى تستوفي أجلها من حين ما تخرج من بطن أمك قد كتب الله لك بطاقة كاتبي شقي أو سعيد، عمرك أجلك وزرك. Dan Nabi itu memang sekali lagi ya mengajarkan kepada umat ini untuk hati-hati. Ya bukan berarti kita yakin takdirnya Allah terus nggak perlu ikhtiyat, nggak perlu hati-hati dalam kita menjalani kehidupan di atas dunia ini. Berhati-hati itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contohnya yang lain, pernah Nabi itu jalan melewati satu tembok, satu dinding yang miring sudah mau roboh. Maka Nabi mempercepat jalannya. Sahabat heran ditanya, kenapa ya Rasulullah, kok engkau percepat jalanmu ya Rasulullah? Katanya Nabi, ini tembok miring, ini mau roboh, saya nggak mau mati mendadak. Katanya Nabi. Padahal Nabi kan yakin nggak mungkin orang itu mati kecuali kalau memang sudah ajalnya, sudah habis umurnya, karena orang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditulis ketika malaikat meniupkan roh dalam tubuh kita dan ketika kita dalam rahim ibu kita, malaikat meniupkan roh, sudah ditulis kita ini celaka atau beruntung, ajal kita, rezeki kita, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin orang itu mati sebelum ajalnya habis atau umurnya habis, ajalnya datang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya, tetap kita ini juga harus berhati-hati. إذا فمن رضي بالله ربا أيقن واعتقد أنه لا تأثير في هذا الكون كله من خير أو شر إلا بالمؤثر الواحد الأحد سبحانه وتعالى. Maka orang yang betul-betul mantap raditu billahi rabban dari dalam hatinya, maka hendaknya dia betul-betul meyakini tidak ada pengaruh apapun di muka bumi ini, baik ataupun buruk, kecuali semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kathirun matau على سوء الخاتمة والعياذ بالله. بماذا؟ بشكهم في ضمان الله سبحانه وتعالى، وقد ضمن الله لعباده الرزق، فقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيكون عنده شك في الرزق، وأنه إن لم يفعل كذا لم يرزق، أو أنه إذا زادوا أولاده على 5 لما كفاهم مرتبه، فذاك شك في الرزق.
والشك في الرزق شك في الرزاق سبحانه وتعالى، فإن كثير من عقائد أهل الكفر والطغيان يعتقدون أن هذا لو بقي التنازل يزيد لما كفاء الأكل الذي في الكرة الأرضية الناس. هذه عقيدة كفر والعياذ بالله. الله ما خلق نسمة إلا وخلق لها رزقها. Banyak kadang-kadang orang itu naudzubillah min dzalik meninggalnya su'il khatimah, tidak adalah Islam. Kenapa? Karena dia ragu dengan jaminannya Allah. Termasuk yang banyak diragukan jaminannya Allah, yaitu jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada hewan yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Kadang-kadang orang zaman sekarang dia bingung, kalau dia nggak kerja nggak bisa makan. Kadang-kadang mau punya anak 5 itu, mau punya anak 5 takut. Saya kalau punya anak 5, gajian saya nggak cukup untuk hidupi anak saya yang 5. Ini berarti ragu dengan jaminan rezeki dari Allah. Kalau ragu dengan jaminan rezeki dari Allah, sama dengan ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kadang-kadang permainannya orang-orang kafir, permainannya orang-orang di luar Islam, cuci otaknya umat Islam. Mereka kadang-kadang menakut-nakuti sekarang. Kalau terus sekarang ini banyak anak semua manusia yang hidup di atas dunia ini, maka akhirnya gak ada yang bisa makan nantinya. Gak cukup makanan di dunia ini kalau untuk manusia yang banyak sekali punya anak nantinya. Ditakut-takuti semacam itu. Padahal Allah tidak menciptakan satu makhluk di muka bumi ini kecuali Allah telah sediakan makanan untuknya. بعض الناس الجهال يقعوا في بعض المعاصي فيأتي من ينصحه ويقول هذا شيء من الله، لكن لو قلت له اغلق دكانك واجلس في بيتك وهذا شيء من الله، يقول لا، من أين أكسب رزقي؟ عجيب. إذن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان اختيار، هداه طريق الخير وطريق الشر، فقال وهديناه النجدين، إن سلكت طريق الخير فقد سلكها قبلك الأنبياء والمرسلين والصالحين المحبوبين لرب العالمين فتدخل الجنة معهم، وإن سلكت طريق الشر سلكت طريق فرعون وهامان وقارون وكنت مع الشياطين في نار الجحيم. Kadang-kadang yang aneh barangkali, ada orang maksiat, datang orang nasihati ke dia, nasihati dari maksiatnya. Jawabannya apa? Ini sudah takdirnya Allah. Coba kalau tokonya suruh tutup, udah gak pakai kerja, bilang ini takdirnya Allah, rezeki tenang aja, gak mungkin mau dia. Kalau suruh tutup toko dia protes, dari mana saya nanti dapat duit? Dari mana saya nanti ngasih makan anak saya? Jadi ya, itu kesalahan yang besar kalau orang meyakini maksiat itu takdirnya Allah. Memang benar takdirnya Allah, tapi kita dikasih ikhtiar, dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadainahu najdain. Kami tunjukkan 2 jalan bagi mereka yang hidup di atas dunia. Kalau yang kamu jalani jalannya orang-orang yang baik, jalannya para nabi, para siddiqin, para sholihin, maka akan menghantarkan kamu ke surganya Allah. Tapi kalau yang kamu jalani sewaktu di atas dunia ini, jalannya Fir'aun, jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, jalannya orang-orang yang tidak baik, maka nanti kamu akan masuk nerakanya Allah. فالمؤمن المطمئن قلبه بالله والذي تحقق بقول رضيت بالله ربا هو الذي جعل الله قلبه إكسير يحول المحن إلى منن والخوف إلى أمن. Orang yang betul-betul dalam hatinya itu penuh keyakinan dengan raditu billahi rabban tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dalam hati dia itu iksir. Iksir itu sesuatu yang bisa merubah, ujian itu jadi nikmat bagi dia.
ketakutan itu menjadi keamanan bagi dia. Itu orang yang betul-betul harus meyakini bahwa itu dilakukan. عندما ينزل الوباء من السماء لا يعرفه أهل الأرض فنعلم علم اليقين أن هناك ذنوبا صعدت من الأرض لا يعرفها أهل السماء. Ketika ada wabah yang Allah turunkan dari langit dan kita semuanya tidak mengetahui apa wabah tersebut, maka kita meyakini wabah tersebut adalah disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduk bumi yang naik ke langit, dan penduduk langit tidak mengetahui dengan itu. ثم ينزل الوباء من السماء نعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا جنودا من جنوده لنرجع إليه ونتوب إليه ونستغفره ونتضرع إليه ليرفع عنا ذلك البلاء. Maka ketika Allah turunkan bala atau wabah di muka bumi ini, sama dengan Allah mengirimkan bala tentaranya kepada kita. Tujuannya apa? Untuk memperingatkan kita itu, agar kita ini kembali kepada Allah, agar kita ini bertobat kepada Allah, agar kita ini mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. نادت الحكومات بإغلاق المعاهد والمدارس والمجالس ولم تنادي بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كأنها حكومات لم ترضى بالله ربا. Sekarang kalau nggak salah pemerintah mengumumkan sekolahan-sekolahan libur, betul ya? Majelis-majelis libur, ya. Yang diumumkan itu, tapi lupa pemerintahnya nggak mengumumkan kepada masyarakat, kepada rakyat ini agar kembali kepada Allah, agar taubat kepada Allah, agar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka itu nggak ridho kalau Allah sebagai Tuhannya. وعطلت المدارس وعطلت المعاهد وصاروا الناس جالسين في بيوتهم وكأنهم ينتظرون الموت. ما هكذا أفعال المؤمنين، بل وأخبث من ذلك اشتغل الأولاد والبنات بالإنترنت والويئة وكأنها عرضة للإنترنت لأجل الاشتغال به، لا للاستغفار والرجوع للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. Jadi sekolah-sekolah libur, majelis-majelis libur, banyak orang akhirnya ya bengong di rumah, nunggu di rumah, tinggal nunggu mati seakan-akan ketahuan. Dan yang aneh, akhirnya dengan banyaknya libur seperti itu tadi, mereka malah mohon maaf banyak yang sibuk dengan internetnya, sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan main HP, bukan digunakan untuk istighfar, bukan digunakan untuk bertobat, bukan digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi sekarang. فقد ورد في كتب الفقه أن الناس إذا استبطأوا المطر كان على حاكم البلد أن ينادي في أهل البلد يا معشر الناس توبوا إلى الله استغفروا الله ردوا المظالم ولا يظلم بعضكم بعضا، ثم بعد ذلك يأمرهم بالعمل الصالح وهو الصيام 3 أيام، ثم يخرج في اليوم الرابع ببذلة ورتع من البهائم ورضع من الأطفال وخشع من الشيابة ليتضرعوا للعزيز الغفار الجليل الستار العفو الجبار حتى يرحمهم فيرفع ما نزل به من البلاء. هكذا شرع نبينا محمد، وهذا فعل من رضي بالله ربا. Bukankah dalam kitab-kitab fikih para hadirin, kalau kita baca ajaran Nabi Muhammad SAW,
kalau ada kekeringan di satu daerah, lama tidak turun hujan, maka dalam ajaran Nabi Muhammad, pemerintah memberikan pengumuman kepada rakyatnya, kepada masyarakat, agar mereka semuanya bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mengembalikan ya kezaliman-kezaliman yang mereka pernah lakukan. Mereka mungkin mengambil haknya orang lain atau barangnya orang lain, diperintahkan untuk dikembalikan, untuk saling memaafkan satu sama lain. Kemudian diperintahkan untuk berpuasa 3 hari. Setelah puasa 3 hari, di hari keempat keluar ke tanah yang lapang dengan pakaian yang digunakan sehari-hari, bukan dengan pakaian yang bagus. Dengan hewan-hewan ternaknya juga dikeluarkan, anak-anak kecil yang masih disusui juga diajak keluar, orang-orang tua juga dikeluarkan, sholat istisqa, baca doa, tadarruk, minta ampun kepada Allah yang maha mengampuni dosa dan maha merahmati hambanya. Seperti itu yang diajarkan dan disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya. قال سيدنا جعفر الصادق في سيدنا محمد الباقر جوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبت لمن خاف شيئا كيف يغفل عن حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن من كررها وقاه الله سبحانه وتعالى من أذية الإنس ومن الجن ومن الفيروس ومن غير ذلك من البلاء. Al-Imam Ja'far Shadiq ibn Muhammad al-Baqir, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, saya merasa heran kalau ada orang Islam kok punya rasa takut dari sesuatu. Bukankah dia tidak membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, di mana disebutkan orang yang baca Hasbunallah wa ni'mal wakil itu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari gangguan manusia, dari gangguan jin, dari virus, dan juga dari yang lain-lain. وكان من عمل السلف الصالح أن يأتون بهذا الذكر، يأتوا به حسبنا الله ونعم الوكيل 70 مرة في الصباح و70 مرة في المساء، فإذا اشتد بهم الأذى واشتدت الحاجة atau bihadza dzikr 450 marrah. Dan amalnya para salaf soleh, para alim, mereka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil tadi 70 kali di pagi hari dan 70 kali di sore hari. Dan kalau ada masalah yang agak genting, ya agak menakutkan, maka bacanya setiap hari 400 kali, 450 kali, 450 kali. فإن البلاء إذا نزل ماذا يرده؟ يرده الدعاء، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يريد البلاء أن ينزل فيأتي الدعاء ويرتفع فيتعالجان، أي يتصارعان بين السماء والأرض. يريد البلاء أن ينزل فلا يدعه الدعاء ينزل، فيتعالجان إلى يوم القيامة ولا يستطيع أن ينزل البلاء. إذن لا يرده إلا الدعاء والتضرع إلى المولى سبحانه وتعالى. Tidaklah menolak turunnya bala kecuali doa. Maka ketika bala itu akan turun, kemudian manusia di muka bumi ini berdoa kepada Allah, maka doa kita akan naik, maka bertemu di tengah-tengah, dihadang bala yang mau turun tadi, dihadang oleh doa kita, sehingga mereka di sana bergulat terus, ya bergulat
nggak bisa itu balak mau turun ke bumi sampai hari kiamat. Jadi tidak bisa menolak balak kecuali adalah doa. Kita tabarruk, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. الدعاء هو صلة بين العبد ومولاه سبحانه وتعالى. غفل الناس عن هذه الوصلة بينهم وبين ربهم، فأرادوا أن يعالجوا الوباء بحولهم وقوتهم. لا، إنما هو بالدعاء. نسأل الله أن يرفع ذلك الوباء، فعملوا الاحتياطات من أدوية وغير ذلك، لكن ما عملوا ما هو الأهم من ذلك، وهو الرجوع والتضرع لله سبحانه وتعالى. Doa itu hubungan antara hamba dengan Tuhannya, para hadirin. Cuma banyak manusia yang lalai dengan itu, sehingga kadang-kadang mereka itu mau menangkal wabah dengan usahanya, dengan ilmunya, dengan kecerdasannya. Dia antisipasi dengan macam-macam obat dia buat. Silakan, nggak apa-apa, hati-hati seperti itu. Tapi kadang-kadang lupa untuk doa kepada Allah, lupa untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وبقي معنا رضيت بالله ربا، وبقي معنا وبالإسلام دينا، ومحمد النبي ورسوله. إن شاء الله يبقى إن شاء الله معنا في شرح ذلك في الإسلام محمد ورسوله إن شاء الله في مجلس آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويحميكم من البلاء النازل من السماء والخارج من الأرض. Ya, sudah beliau terangkan begitu panjang, Masya Allah. Itu tadi masih raditu billahi rabb. Kalau enggak saya stop masih terus menjadi. Ya, karena yang enggak kuat ini memorinya capek. Jadi masih kurang apa tadi? Wa bil islami dinan wa bil muhammadin. Insya Allah di majelis yang lain nanti, Insya Allah. Oleh karena itu diundang lagi Habibnya, Insya Allah dijelaskan itu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala macam wabah yang keluar dari bumi ataupun yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dari segala macam balak dan musibah. ويغفر كذلك من هذا البلاء والوباء في كل يوم 3 مرات. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ya Allah. Dan juga yang bisa menolak balak itu, yang mujarrab juga baca tadi itu tiap hari 3 kali. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allahnya 7 kali dengan cara seperti tadi. Ya Allah ya Allah. Tiap hari dibaca 3 kali. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله 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 يا رب يا عوذا يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين
أغرنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، وزدنا يا رب إيمانا ويقينا، وخلصنا من كل أذية وبلية يا رب العالمين، وأدم عنا كل شقية، وبلغنا كل القصد وكل النية، واجعل جميع حاجاتنا وحاجاتكم مقضية بجاه النبي محمد خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. يحيينا ربنا وإياكم حياة طيبة، جبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوه وعدونا، ويتولانا بولاه، ويحمينا بالحماه، ويرعانا برعاه، ويجعلنا بالحصن الحصين من جميع الأذيات، وبالحفظ المكين من الذنوب والخطيئات، ويغفر لنا الذنوب الماضيات، ويكفر حسنا سيئاتنا بالحسنات، ويوفقنا للأعمال الصالحات، ويجعلنا وإياكم في الأخيار مع الأخيار، ويقرب منا منكم الأخيار، ويعمر ديارنا بالخير، ويدخل عليها الأخيار، ويحببنا للنبي محمد سيد الأخيار.